अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि आपके साथ आज बहुत ही अहम ज़रूरी बात होने वाली है। जन्नत का दरवाज़ा कौन खुलवाएंगे इसके बारे में हमें पता है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जन्नत का दरवाज़ा कौन खुलवाएगा सबसे पहले। तो चलिए जान लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन तमाम पैगंबरों से ज़्यादा मेरी तरीक़ा पर चलने वाले मौजूद होंगे और मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खुलवाने के लिए खटखटाऊँगा। सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, यानी खुलवाने के लिए खटखटाऊँगा। नीज इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के रोज़ जन्नत के दरवाज़ा पर आकर खोलने को कहूँगा और वारिद जन्नत सवाल करेगा कि आप कौन हैं? मैं जवाब दूँगा कि मैं मोहम्मद हूँ। ये सुनकर वो कहेगा कि मुझे यही हुक्म हुआ है कि आपके लिए खोलूँ और आपसे पहले किसी के लिए न खोलूँ। नीज इरशाद फरमाया गया, मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाज़े के हलकों को हलाकों का पस अल्लाह मेरे लिए जन्नत खोल कर मुझे दाखिल फरमाएंगे और मेरे साथ मोमिनीन फ़िक्रा होंगे और मैं ये फ़िक्रा यानी बयान नहीं कर रहा हूँ। फिर फरमाया गया, मैं अल्लाह के नज़दीक तमाम अव्वलीन व आखरीन से ज़्यादा महजरीन हूँ। जितने भी अल्लाह के करीब हैं उन सब से ज़्यादा करीब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत और दोज़ख को जाएंगे, यानी अहल दोज़ख पर मुलामत और अहल जन्नत का इस्तकबाल दोज़ख के दरवाज़ों जेल की तरह पहले से बंद होंगे और जन्नत के दरवाज़े पहले से खुले होंगे। तमाम काफिरों देखेंगे कि निहायती जिल्लत और बखवारी के साथ दोज़ख की तरफ हनका जाएगा, यानी उनको फेंका जाएगा, हंका जाएगा। और चूँकि कुफर के इक़साम और मुरातिब बहुत हैं, इसलिए हर किस्म और हर दर्जा के काफिर का अलग अलग कर दिया जाएगा। इरशाद रवानी है, यानी हर इंसान को अलग अलग कर दिया जाएगा। यानी फिर वो लोग जो दोज़खी हैं ना, उनको जब दोज़ख के दरवाज़ों पर पहुँचेंगे तो दरवाज़े खोलकर उसमें दाखिल कर दिए जाएंगे और दोज़ख के दरवाज़ों पर जो फरिश्ते मुकर्रर होंगे वो मुलामत करेंगे कि सवाल करेंगे कि क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे, तो तुम दोज़ख की तरफ कैसे आ गए? जो दोज़खी है ना, दुनिया में एक दूसरे के फुसलाने और बहलाने पर एक दूसरे के साथ कुफर का काम किया करते थे ना, तू वैसा मतलब एक दूसरे का छुपा कर करते कुफर के काम से रख के काम किया करते थे। तो लेकिन जब सब अपने किरदार बद का नतीजा दोज़ख में जाने की सूरत में देखेंगे तो एक दूसरे पर लानत पहुंचाएंगे कि तूने ऐसा किया, तूने, या दुनिया में भी तो देखा जो लड़ते हैं तो एक दूसरे पर लानत पहुंचाते, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, वैसा किया, तो ऐसा होगा। तो दुनिया में कुफ़ार अहल ईमान का मजाक बनाते थे और उनका ठट्ठा करते थे, उनके लिए ये सारी चीज़ें। तो लेकिन हमने तो सिर्फ इसलिए मतलब जन्नत का दरवाज़ा कौन खुलवाएंगे, सबसे पहले किसके लिए खोला जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोला जाएगा, क्योंकि जन्नत का दरवाज़ा जब जन्नत का दरवाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खटकाएंगे तो आवाज़ आएगी अंदर से, फरिश्ता कहेगा कि आप कौन? मैं मोहम्मद। तो हुक्म हुआ था कि आपके लिए ही दरवाज़ा खोला जाए, तो हम आपके लिए हुक्म के लिए खड़े हुए थे। तो जन्नत में सबसे पहले किसकी उम्मत दाखिल होगी? तो चलिए जान लेते हैं। जन्नत में सबसे पहले उम्मत मोहम्मद दाखिल होगी और सबसे ज़्यादा होगी, यानी सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होंगे? उम्मत मोहम्मद, यानी हम लोग, आप लोग, और सबसे ज़्यादा दाखिल होगी, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम
دنیا میں آخری آئے اور قیامت کے روز دوسری مخلوق سے پہلے ہمارے فیصلے ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم یہاں آخر میں آئے اور قیامت کے روز اول ہوں گے اور سب سے پہلے جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے 21 صفیں ہوں گی، یعنی میدان قیامت میں، جن میں 18 اس امت کی اور 20 سب امتوں کی ہوں گی، 40 سب امتوں کی ملا کر ہوں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تندرستی لوگ جنت میں مالداروں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے، یعنی ہماری حضور کی محمد کی امت میں سے سب سے زیادہ تندرستی، یعنی سب سے زیادہ جو غریب تھا وہ 500 سال پہلے داخل ہوگا امیر لوگوں سے جو داخل ہو چکے تھے۔ اکثر مسکین لوگ، یعنی پھر وہ جو پریشان مسکین ہیں نا، جو لاچار ہیں، وہ داخل ہوں گے۔ تو اس میں جو داخل ہو چکے تھے، اگر مسکین لوگ تھے اور مال والے حساب دینے کے لیے، مالدار جو ہیں حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، مگر دوزخیوں کو میں پہنچانے کا حکم ہو چکا تھا، اور میں نے دوزخ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں، یعنی دوزخیوں کا دوزخ پہنچانے کا وہ ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دوزخ میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ اس مبارک حدیث میں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ایک منظر بیان فرمایا جو آپ کو دکھایا گیا تھا۔ اس میں حدیث پاک میں سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ مالداروں کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ تندرستی اور فقر و فقہ والے مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، اور روز فقر و فقہ کی قیمت معلوم ہوگی۔ مگر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تندرستی بذات خود جنت میں لے جانے والی نہیں ہے، اس کے ساتھ نیک عمل بھی ہونے چاہیے، کیونکہ وہ سوچے کہ تندرست غریب لوگ ہی جائیں گے تو کچھ اعمال نہیں کرے برے کاموں کے لیے، ایسا نہیں ہوگا۔ غریب ہے پھر بھی اسے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، نیک اعمال ہی اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ بد عمل تندرست یہ نہ سمجھے کہ ہم لامحالہ جنتی ہیں۔ بد عمل یعنی غریب ہے پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ پہلے سے ہی گنہگار ہے۔ تو اور ہماری بڑی فضیلت یہ ہے کہ فضیلت آخر میں نیک اعمال سے ہوگی۔ فضیلت یہ ہے کہ نیک اعمال تو ہر کسی کے ہونے چاہیے، جس کی نیک عمل جنت کے لائق ہوں گے۔ وہ تندرستی کی وجہ سے مالدار سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ بہت سے لوگ تندرست بھی ہیں اور بد عمل بھی، نماز روزے سے غافل ہیں، گناہوں میں لٹکتے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ سخت نقصان میں ہیں اور دوزخ کی جگہ کی بدبختی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب وہ ہے جو تندرست بھی رہا اور آخرت کا عذاب بھی بھگتا، یعنی دنیا میں بھی تندرست رہا، غریبی میں جیا اور آخرت کا بھی حساب بھگتا، کیونکہ دنیا میں اس نے کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا، نہ اللہ کو مانا، نہ اللہ کی عبادت کی، نہ کوئی اچھا عمل کیا، غریبی میں دنیا میں گزارا۔ وقت سب سے زیادہ وقت وہی ہے، یعنی برا قسمت والا وہی انسان ہے جس نے دنیا میں بھی تندرستی میں دن گزارا اور آخرت کا بھی، مطلب وہ جہنم کا حقدار رہا، آخرت میں بھی اس کا کچھ نہیں، جب اعمال ہی نہیں کرے تو اس کا کیا ہوگا۔ تو بد نصیب وہ ہے جو تندرستی درست بھی رہا، آخرت کا عذاب بھی بھگتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے روز جمع ہوں گے، اس کے بعد مزاح ہوگی کہ اس امت کے تندرست کہاں ہیں، پھر ان سے سوال ہوگا تم نے کیا کیا حساب دو،
वो अर्ज करेंगे कि आपने हमको तंगदुस्ती देकर जांच में डाला, सो हमने सब्र किया और आपकी रज़ा में राजी रहे और आपसे माल और इक़्तिदार हमारे सिवा दूसरों को दिया। अल्लाह जल्ल शानू फरमाएंगे कि तुमने सच कहा, इसके बाद और लोगों से पहले जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हिसाब सख्त मालदारों और उनसे मैंने मालदारों से इक़दारों से पर रहेंगी। साहबा रज़ा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मोमिन उस रोज़ कहाँ होंगे? इरशाद नबी हुआ कि उनके लिए नूर के सिया रखे जाएंगे और उन पर बादलों का साया कर दिया जाएगा। पहाड़ों से भी बड़ा दिन ईमान वालों के लिए दिन के एक छोटे से हिस्से में भी कम होगा। यानी इससे मालूम ये होता है तंगदुस्त भी हो चाहे कैसा भी हो, सिर्फ हमारे अमाल ही हमको जन्नत की तरफ ले जाएंगे। दुनिया में हम तंगदुस्त हैं और हमने कोई अच्छा अमल नहीं किया तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बदबख्त यानी सबसे बुरा किस्मत वाला वो इंसान है दुनिया में भी तंगदुस्ती यानी गरीबी में दिन गुजारा और कोई अच्छा अमल भी नहीं किया उसने दुनिया में, तो आखिरत भी ख़राब कर ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा होगा गरीब लोग के हमें तो गरीब पैदा किया, अल्लाह ने हमारे लिए क्या किया है, अल्लाह हमारे लिए क्या कर रहा है, अल्लाह ताला हमारे लिए क्या कर रहा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा भी नहीं करते, अल्लाह को याद भी नहीं करते, तो वो लोग सबसे ज़्यादा बदनसीब हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।